Hi everyone, Mr. Azlan here. So hari ini dalam video ini kita akan lihat chapter 5 Electronic Configuration. Tapi sebelum kita mulakan terus dengan chapter ini, kita perlu lihat we need to know the history of development of atomic model. So kita akan tengok macam mana atomic model tu develop throughout the history. And then we're going to look at what type of atomic model we are currently using. Jadi, mula-mula kita tengok seperti yang kamu tahu, atomic model diperkenalkan oleh John Dalton. Okay, John Dalton atomic model pada tahun 1803. Okay, so dalam dia punya model, so John Dalton kata atoms are indivisible. Okay, maksudnya atom itu tidak boleh diceraikan, and atoms are identical untuk atom jenis yang sama. Contoh hydrogen atoms semuanya adalah identical, are all identical. Maksudnya saiz dia sama, jisim dia sama dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tengok contoh di sini, so ini adalah oksigen, ini adalah hydrogen. Jadi untuk membuat molekul water, okay, John Dalton cakap dua atom yang identical, atom hydrogen, dia akan bergabung dengan oksigen atom untuk membentuk satu molekul. Dan setiap satu atom ini, contoh atom hydrogen ini yang warna oranye ini, tidak boleh diceraikan, dia tak boleh pecah. So we cannot break. So let's say if I were to draw hydrogen atom, okay, so ini adalah hydrogen atom, kita tak boleh nak ceraikan dia, so kita tak boleh nak pecahkan dia, cannot. Okay, kita tak boleh pecahkan dia, so that is what we call indivisible. Kemudian hampir 101 tahun kemudian, J.J. Thomson dia memperkenalkan atomic model yang baru, dia panggil sebagai plum pudding model. So plum pudding model. Okay, so dalam atomic model yang ini, kalau kita lihat atomic model itu, dia terbentuk sfera. Okay, so it's spherical dan mempunyai charge positif di dalam sfera itu, in that sphere. Okay, J.J. Thomson juga dia recognize electrons, so dia jumpa elektron, kewujudan elektron, di mana elektron adalah pembawa negative charge, negatively charged. So dia sejenis G-rim yang membawa negative charge. Okay, dalam masa yang sama juga dalam plum pudding model ini, sesuatu atom itu juga mempunyai positive charge. Kemudian beberapa tahun kemudian, okay, Ernest Rutherford memperkenalkan atomic model yang baru. So ini adalah atomic model yang klasik kalau kita tengok lukisan lah. Okay, so in this model, so the atom is made up of mostly empty space. Okay, so Ernest Rutherford dia dapati bahawa dalam atom yang spherical seperti dalam J.J. Thomson cakap tadi, okay, kebanyakan ruang di dalam atom itu adalah kosong, tiada apa-apa, dan hanya sedikit sahaja yang dipenuhi oleh G-rim. So only a small portion of the atom is occupied by some sort of matter. Okay, and then like J.J. Thomson, Ernest Rutherford also recognized the existence of positive charge which is located at the center of the atom, so dekat tengah-tengah ini, dan dia panggil dia sebagai nucleus. So they call the center of the atom as a nucleus. Okay, di mana elektron pula dia bergerak di dalam orbit di sekeliling nucleus seperti yang tertera dalam gambar ini. And then only 2 years later, Niels Bohr dia memperkenalkan atomic model yang baru. Okay, so dalam model ini Niels Bohr cakap
electrons move around in orbit at fixed distance from nucleus. So maksudnya di sini, kalau kita tengok, ini kita panggil sebagai orbit. So this is orbit. Ini juga adalah orbit. Okay, yang garisan di sekeliling nukleus. Okay, di mana orbit ini adalah laluan elektron. Elektron cuma boleh bergerak di dalam orbit. Okay, ini yang dia cakap. Okay, so elektron tidak boleh dijumpai di antara orbit. So tak boleh ada dekat tengah-tengah orbit ni lah. So dia mesti ada dekat dalam orbit atas garisan ini. Okay, so dia juga kata tenaga setiap satu elektron yang ada di sekeliling nukleus, okay, seperti yang tertera di tengah ini. Okay, so tenaga elektron itu adalah quantized. Okay, so the energy is quantized. Apa yang dimaksudkan dengan quantized adalah elektron cuma boleh mempunyai beberapa jenis nilai tenaga. Contoh, elektron mungkin boleh ada 100 joule energy. Dia boleh ada mungkin juga 200. Tapi elektron tak boleh mempunyai tenaga 150. So dia nak cukup-cukup sahaja. So dia nak cukup-cukup makan sahajalah tenaga dia. Okay, so electron cannot have any values of energy in between the allowed energy. So this is what we call as the quantization of energy. So electrons energy is quantized. Okay, okay. So ini yang dimaksudkan dengan quantized. Quantized ni datang daripada perkataan quantity mungkin. Okay, dan tenaga elektron itu ditentukan oleh orbit yang ada. Bermaksud kalau elektron dekat sini, so dia cuma ambil tenaga yang ditetapkan oleh orbit ini sahaja. Kalau elektron tu di sini, dia cuma ambil tenaga yang ditetapkan oleh orbit di sini sahaja. Okay, ini adalah konsep yang sangat penting kerana konsep ini diguna pakai dalam model terkini, iaitu quantum model. Okay, yang diperkenalkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Okay, so kalau kita tengok image ni, okay, so nampak agak kompleks. So this is the most complex, the most sophisticated atomic model that we have currently. Okay, so apa yang Erwin Schrödinger cakap, electrons do not move in a set path like proposed by Niels Bohr. So maksudnya, elektron tidak bergerak dalam orbit bulatan ini. No, it doesn't work that way. However, electrons behave as wave. So bermaksud, elektron itu dia adalah seperti gelombang. Jadi kita tak boleh, disebabkan dia berfungsi seperti gelombang, dia bekerja seperti gelombang, kedudukan elektron kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tahu gelombang ada dekat mana. Tapi kita tahu dia memenuhi ruang dan juga gelombang juga. Kita boleh tahu probability. Jadi, we cannot know the position of electrons. So, we do not know whether electrons are here or in this orbit. But we know that we can have the probability of electron where it can be found. So ini adalah sebenarnya ini adalah sebentuk graf, ya. Okay. So this is graph of probability. Bermaksud dalam atom kita mungkin ada spherical probability. So bermaksud dalam atom itu, so let's say this is atom. Okay, dalam atom ini we know that this is probability. Okay, so kita mungkin boleh jumpa elektron dalam ni. Also at the same time, we can also know that electron can probably be here. Okay, so this is also region of probability. Okay, dan sebab kawasan elektron itu, elektron bergerak di dalam kawasan di mana probability untuk jumpa elektron tu ada, jadi dia membentuk satu 3D shape lah.
around the nucleus. So nucleus mungkin di tengah-tengah. Okay, nucleus memang di tengah-tengah. Tengah-tengah itu. Dan kita boleh jumpa elektron mungkin di sekeliling sini, sini ataupun sini dan sebagainya. Dan bentuk-bentuk probability ini adalah seperti berikut. Okay, so ini adalah semua bentuk probability yang kita boleh jumpa elektron. Alright. Okay. Dan ini adalah bentuk apabila di mana probability itu digabungkan secara menyeluruh untuk membentuk sesuatu atom. So ini adalah atomnya, ini adalah region of probability. Dan region of probability ini yang bentuk 3D ini kita panggil sebagai orbital. Dan konsep ini adalah yang kita akan belajar pada video seterusnya. Okay. So kalau kita nampak kompleks, sebenarnya dia memang kompleks, tapi it's not going to be too difficult. Okay, it's not going to be too difficult. So kita akan meneroka this idea. Okay, so secara ringkasnya, Niels Bohr dia kata elektron itu tenaganya quantized, dia cuma boleh ambil beberapa jenis beberapa jam nilai tenaga saja. Manakala Erwin Schrödinger pula kata elektron tidak bergerak seperti Dirium, tetapi dia bergerak seperti gelombang. So it behave as wave but not as a matter. So electron, despite having mass, it behave as wave. As such, it can be expressed as a mathematical form, and this expression, mathematical form, can be visualized in the form of three-dimensional shape, which we call orbital, and essentially this will form the atomic shape. Dan dalam kali kita tengok di sini, Erwin Schrödinger dan juga Niels Bohr punya model, dia bercakap tentang tenaga. So in the next videos, we are going to focus a lot into the energy of electron and how it can take shape of the orbital and how these are going to form an atom. Okay, itu sahaja dalam video ini. Sekian, terima kasih, and I will see you in the next video.